What's that? Pati ba naman yung dino nasa pagkain? Oh. Wow! Wow. Oh. Nice! Nice. Naku, Diyos ko talaga naman. Dino! Oh, di ba? Pati yung laruan na dinosaur, pinapakain pa niya. Sabi niya pa, look, dino, eat rice. Di ba? Tignan mo. Oh, ginagawa niya. Oh, di ba? Sinusubuan niya. Oh. Is it yummy? Oh. Kain ka na. Dali. Subo na. Dino! Eat Dino! Eat Dino! Oh, tapos na si Dino. Ikaw naman. Oh. You eat naman. Oh. Oh. Eat Dino! Ay, nako. Tapos na nga si Dino. Ikaw naman. Ay, nako. Ang daming alam. Oh. Eat na eat. Oh no! Oh, no. Nami! Hey! Diba? Pati yung dino. Ano kaya yun? Hindi naman dino yan eh. Ano ba yan? Rhino lang yun eh. Rhino daw yun. No! Oh, wag ka daw kasi mangialam. Basta dino Dino yun. nga yan, hindi yan dino! Tingnan mo, dalawa lang sungay niya. It's not even a dino. No Dino! No, tayo. it's Sige, not a makipag triceratops. ka dyan. Bakit? Oh, sige. That's a dino. Umiyak na. Kasi naman, Not even a dino. Look, just had two horns. oh, 2 horns lang daw yan. Hindi daw yan dino. Payag ka ba doon? Payag ka doon? Oh, di ba? Ayaw. Galitan natin si ate. It's not even a dino. Oh, sorry daw. Sorry. How thoughtful you are. So, enough na. Sorry na. Oh, that's a dino. Yay! It's not even Yay! a dino. The dino bag, edi. Halika na, eat na ikaw. Oh. Dino! Opo, dino. Oh, eat na ikaw. Give me the dino. Wag mo nang paiyakin. Papaiyakin na naman ito eh. Papaiyakin na naman eh. Oh, 'di ba? Nakasahog pati sa pagkain. What? Dino ba yan? Anong gagawin dyan? Horn! Horn, very good. Tail! Tail, very good. Rice! Rice, very good. Oh, Dino! okay, Dino. Okay. Boot! Mm. Boot! Rami. Opo. Yummy kain! Opo. Yummy rice! Oh, yummy rice daw. Oh. Ba yan? Pati ba naman yun? Malapit na maubos to. Yummy? Yummy, Gady? Sarap ng rice? Dungis-dungis mo. Oh, fire truck ba yan? Ducktail? Oh, tayo ducktail daw. Pepperosaurus. Pachyperosaurus. Pachycephalosaurus. Ganyan daw yung Pachycephalosaurus. Headbutting dinosaur. Yung Pachycephalosaurus. Saurus. Mahirap bigkasin, diba? Yun lang.